अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी। एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद अपने पख्तून भाइयों को डेरा मनाना, उर्दू भाइयों को खुश आमदेद और पंजाबी भाइयों को जी आयानू कहता हूँ। एंड फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, वेलकम टू माई शो। आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली टेस्टिकुलर स्वेलिंग के ऊपर हम करेंगे, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नीचे लगे हुए खसियाँ, उनकी बात करेंगे कि टेस्टिकुलर स्वेलिंग अगर हो जाए तो उसकी वजूहात क्या होंगी, कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और ये मसला मतलब किस तरह इसको होम्योपैथी में हम कॉप कर सकते हैं। तो ये मसला मर्द हज़रात में किसी भी उम्र में हो सकता है, इसमें कोई बच्चा जवान बूढ़े का कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर लोग शर्म और लापरवाही की वजह से इस पर बात नहीं करते, जिससे मामला बिगड़ जाता है और मसला जो है वो मसाइलिस्तान में तब्दील हो जाता है। अगर टेस्टिकुलर स्वेलिंग की बात करें, यानी कि खसियों की सोजन की बात करें, तो ये बेसिकली एक अलामत है। ये बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं होती, ये किसी बीमारी की अलामत होती है और स्वेलिंग की सूरत में सामने आती है। यानी कोई अंदरूनी इन्फेक्शन हो सकता है या कोई और अंदरूनी मसला हो सकता है। ये मतलब उसकी निशानदेही है, ये खुद से कोई बीमारी नहीं है। ज़ाहिर है ये एक सिम्टम्स है, अलामत है कि टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो जाए, ये खसिया सूज है तो अलामत है। तो ज़ाहिर है इसकी सूजन की कुछ या स्वेलिंग की कुछ वजूहात होंगी तो उस पर हम वन बाय वन बात करेंगे कि इसकी पॉसिबल रीज़न्स या वजूहात क्या हो सकती है। जो पहली वजह हो सकती है, मैंने बताया कि कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, अंदरूनी तौर पर कोई इन्फेक्शन, ख़ास तौर पर जो आर्किटाइटिस, या इसको हम आर्किटाइटिस या खसियों की सोजन का नाम देते हैं, यानी कि खसियों की जो नालियों में सोजन उसका नाम देते हैं। तो ये आर्किटाइटिस का इशू भी हो सकता है, या खुदा न खास्ता कोई इंजरी या चोट लग सकती है, अक्सर हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी वजह हाइड्रोसील, यानी कि खसियों के इर्द गिर्द जो पानी है वो जमा हो जाता है, उसको हाइड्रोसील कहते हैं। एक वजह वेरिकोसील हो सकती है, यानी कि खसियों की जो रगें होती हैं, जो नालियाँ इनसे जाती हैं, इनकी तरफ आती हैं, उसमें बोझ महसूस होता है और वो फूली फूली नज़र आती हैं, तो ये भी इशू हो सकता है। हर्निया, जिसमें आंत का एक हिस्सा नीचे आ जाता है और सोजन जैसी सूरत क्रिएट होती है और ये महसूस होता है जैसे कि आंत में सोजन हो गई है। अच्छा, बहुत कम केसेस हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, बाज़-औक़ात होता है ये, मतलब ट्यूमर या कोई कैंसर की कोई शक्ल भी हो सकती है, या इससे कैंसर भी बन सकता है। तो ये बड़ी रेयर है, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाज़-औक़ात ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप लोगों को, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर को पता हो, AJ हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब चैनल है ताकि आपको हमारी वीडियोस मतलब मिलती रहे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम होती है तो कुछ अलामात होंगी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। भारीपन महसूस होता है खसियों में, दर्द या जलन बाज़-औक़ात महसूस होती है, सूजन के साथ लाली यानी कि रेडनेस भी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, बुखार बाज़-औक़ात हो जाता है, या पेशाब में भी बर्निंग या जलन की सेंसेशन आ जाती है। ये सब अलामात किसी न किसी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है और ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कोई मामला जो है वो ठीक नहीं है और कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो हो गया हुआ है, तो प्रॉब्लम है। यानी कि अगर सूजन जो है अचानक हो, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ हो या बुखार भी हो, तो ये एमरजेंसी की सूरत समझी जाती है और उस सूरत में आपने एमरजेंसी में फ़ौरन से पहले बगैर किसी घरेलू टोटके के आपने अपने डॉक्टर से या अपने मौलवी से रब्ता करना है। तो ये होगी इनके अलामात। अब बात करेंगे तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट हम करवाते हैं। पहला जो है वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड ये कहलाता है। ये प्रॉपर इसकी तशख़ीस के लिए ज़रूरी है, इसको करवाएं ताकि पता चल सके कि सूजन या अगर पानी जमा हो गया है या रग या ट्यूमर की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाए। उसके बाद यूरिन एनालिसिस हम कराते हैं, जिसको पेशाब का टेस्ट कहते हैं। इससे इन्फेक्शन का पता चलता है और मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू सामने आती है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ब्लड काउंट टोटल यानी कि CBC भी आप करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है,
اس میں بھی بہت ساری انفیکشنز کی مطلب انڈیکیشن آتی ہے، جس سے آپ آگے جا کے اس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ٹیومر مارکرز بھی ہم لوگ بعض اوقات کرواتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی کینسر کا کوئی ایشو نہ ہو تو ٹیومر مارکر بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ کینسر کو اگر ہو اور تو اس کو پہلی ہی سٹیج میں ہم پکڑ لیں، اور تاکہ اس کا پراپر علاج سٹارٹ ہو، تاکہ پیشنٹ کو ریلیف یا آرام مل جائے۔ یہ تو ہو گئی عمومی باتیں، جنرل باتیں کہ یہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، ٹیسٹ میں کیا ہونا چاہیے ڈائگنوسس کے لیے۔ اب آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی اس مسئلے میں کیا کہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھی صرف سوجن کم کرنے کے نہیں، بلکہ بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہم اس پہ کام کرتے ہیں، اور وجوہات کو ختم کیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو ایک مکمل آرام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھی کی خوبی ہے۔ کچھ ایسی میڈیسن پہ بات کروں گا جو کہ ہماری کلینک میں بہت آزمودہ ہے، اور بہت سارے کلینکل ایکسپیرینسز میری جو پچھلی 30 سالہ لائف ہے اس میں گزرے ہیں، اور بہت سارے کیسز آتے ہیں اور یہ بالکل کیوریبل ہوتے ہیں۔ ایک میڈیسن ہے کلیمیٹس، بہت اچھی میڈیسن ہے کہ خصیوں میں درد ہو، نیچے پیٹ کی طرف مطلب جاتا ہو درد، اور چھونے سے درد بڑھ جائے تو یہ میڈیسن آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک اور میڈیسن ہے رونوڈینڈرم، اچھی میڈیسن ہے، سوجن کے ساتھ درد ہوتا ہے اس میں، اور خاص طور پر سردی کا جو موسم ہے یا بارش سے پہلے یہ درد بڑھتا ہے، تو اگر ایسا ہو تو رونوڈینڈرم ہمیں میڈیسن دینی چاہیے۔ پلساٹیلا 30 میں اچھا کام کرتی ہے، اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اور جب اس کو سوجن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھاری پن اس کو محسوس ہوتا ہے، تو یہ ایک پلساٹیلا کی ایک سمٹم ہے، اور پلساٹیلا کے پیشنٹ کو تھوڑا سا چلنے سے آرام ملتا ہے۔ اسپونجیا ٹوسٹا ہومیوپیتھی کی ایک بہت بڑی میڈیسن، اگر خصیہ سخت ہو یعنی کہ ہارڈنس میں موجود ہو اور اندر گرمی کے ساتھ درد محسوس ہو تو اسپونجیا کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور مٹیریکم اگلی میڈیسن بنتی ہے اگر خصیوں میں گلٹی خدا نخواستہ محسوس ہو اور سختی محسوس ہو اس گلٹی میں، خاص طور پر جو پرانے کیسز ہیں یعنی کہ پرانی صورتوں میں ایسا اگر کوئی مسئلہ سامنے آ رہا ہے تو یہ میڈیسن بنے گی۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے مخاطب ہوں۔ ایج ہیلتھ ٹی وی کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور نوٹیفیکیشن آتے ہیں۔ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے علامات بتائیں دعا پوچھے کے نام سے، اگر وہ آپ جوائن کرنا چاہیں تو مجھے میرے نمبر 0322441644 پر اپنا نام، شہر کا نام اور اس کے ساتھ لکھے پاکستان زندہ باد، تو میں آپ کو وہ گروپ کا لنک بھیج دوں گا یا آپ کو اس گروپ میں شامل کر لوں گا۔ تو دعا میں یاد رکھیں۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید، آج تک اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔